packages litter tabletops. Gone off that shit, my eyes lower than your stable stock. I get stoned and I'm dope, I made a rock. You feeling stagnant when that boat tips, I made it rock. I used to play Sega Saturn and shit, and now I smoke a lot of weed and it ain't mattered a bit. Blood splatter on the back of the whip. I backed up with the strength of the piston of Mack trucks. You ever seen a grown man crumple into a puddle? Man, I ain't have a move left. I couldn't do nothing but struggle. I need some shit to keep my mind on the PowerPoints. I took the path that I could find and devour joints. Motherfuckers been asking for this one. I never had sense. I had the passion to get some. And then I saw her. She skates slow, but fuck it, I even the pace so. And I've never been as happy as right now, but shit, I gotta cope with the fact that it dies down. Cause in the end I just wake up salty, start my day with a pot of black coffee. And I've never been as happy as right now, but shit, I gotta cope with the fact that it dies down. Cause in the end I just wake up salty, start my day with a pot of black coffee. Zigzag in my pocket, I left the studio, police chase while and I'm sipping that pink chalice. Zigzag in my pocket, I left the studio, police chase wildin'. Never been one for the talking. Anxiety ridden, I hide in the rhythm. I'm ficus, burning bush, I turned to Christ and burned the book. It turned to ice, I learned to cook it, work at night, I turned it, booked it. But bitch, I ain't been tripping. Technology squared, my angle's missing. Open-ended, where to go, I hope it's different soon. I'm sick of job interviews, they're looking for a different dude. Life's a bitch, I heard she's sleeping in the nude. White lies dancing, trying to creep into the truth. California Kush, my people stay sedated. I party all week to keep my evil satiated. And I've never been as happy as right now, but shit, I gotta cope with the fact that it dies down. Cause in the end I'll just wake up salty, start my day with a pot of black coffee. And I've never been as happy as right now, but shit, I gotta cope with the fact that it dies down. Cause in the end I just wake up salty, start my day with a pot of black coffee. Zigzag in my pocket, I left the studio, police chase wild and I'm sipping that pink chalice. Zigzag in my pocket, I left the studio, police chase wildin'. Growing up with no brothers, I had Nintendo. We was different from one another, like Mac and Windows. I sat pen and pad, my frame lacked the windows. My feet had New Balance, but I dressed black with Timbos. People said he's acting out, but honestly I wasn't. I just found my own style and like dropping beats and cussing. But cousin, I done brought the worst out in people. To me, my headphones were like a burst out the needle H-bombing. But I just like to nerd out with people over good tunes, good brews. So tell me what's the good news? It's young K.I., Mr. Tell the Truth a lot. Even if it's stupid, watch the mind shake, maneuver blocks. I'm the driving spirit moving through a moving ox. Push without opinions on my mind. I was new to thoughts different from mine, I find. But listening was my design. I minored in chameleonship, no school of hard knocks. Never change for somebody, remain true. The pain's too much, you're too beautiful to be someone that ain't you. And that's just some advice, like looking back at life with that 20/20 hindsight. Free your mind's unchained design. Skate through the world, there's no one way to grind. Put your head up, even if you're fed up with all of it. Take all of that pain and unbottle it and sing. Heaven chase the rain away. Heaven chase the rain away. But you don't have to change, I say. Looking back, I wouldn't change a day. Growing up with no brothers, I had the PS2. Dreamcast it broke, but my dreams casted hope. I never had a sibling fight up in the night. They viewed sun different, cast me in a different light. But sunset on grind until the sunset. I confess, I like being alone. Introverted when they come test. Yo, remember that one time her face lit with brightness when she saw sunshine? Still super
Boss fights with King Koopa, and cats start with darkness, feel the claws of Queen Luna. Artemis with harder fists, the frame that's hard to miss. I blacked out for years, that's sure to leave the farmers pissed. I thought you got way too much heart for this. Step behind the stand and watch the entire market flip. Face breakers still tick like pacemakers in a pool dark as night. When a cool warriors fight, then there's me. And good God, then there's me. Then there's me. Good God, then there's me. Free your mind's unchained design. Skate through the world, there's no one way to grind. Put your head up, even if you're fed up with all of it. Take all of that pain and unbottle it. And sing, heaven chase the rain away. Heaven chase the rain away. But you don't have to change, I say. Looking back, I wouldn't change a day. Dream that I woke up. It turned out to be a nightmare. You ever been stuck? Well, so what? I'ma roll up. Dose of something nice here, but don't fight fair and I'm gone. A phantom in the night, right? And motherfuckers slacking while they ramble about the zeitgeist and sci-fi. I called it right. When I should have been making songs, I was training my sixth man, trying to catch that Kangaskhan. I don't know what's going on with me beyond sickly my mental state. I compromise my art form to say that I could innovate. I feel like I'm not me no more, but pray for my resemblance sake. Stepping backwards in it, that's a detrimental pace. You gotta love yourself before you let your guard down. I'm in the night sky, just praying that I don't fall down. I had dreams of being starbound, a falling comet. I will smoke until I stop motion. I'm Wallace Gromit like the fire. The time is right. You hold me tight, and love's got me high. Man, I used to give a fuck about rap. Two shits for these games. I'm above all these lames. Worth the waka flocka flame. I went hard in the paint. Used to do this for the art too. Then I met you. Cupid struck my heart with a harpoon, and I was pulled in deeper and deeper. My cares for this world got weaker and weaker. My hopes and my dreams stayed left with the sleeper. Just to walk home with you, probably think I'm a creeper. This is cliche, but you were more than a friend to me. I know there's nothing I can do if you were only into me before I left. But now I'm back and I would do anything. I can't do anything unless it's got to do with you. I'd rather walk with Emily. I guess I got some work to do. Despite the hurt, still this fucking work is due. If it took 10 years, shit, I'd rather work on you. Cause 10 years seems near if I knew I could be with you. That's the truth. The time is right. You hold me tight, and love's got me high. Good evening, melancholy. Sometimes I wish I'd leave this hellish body and relieve myself from meaningless distress. But tonight, you ain't seeing me upset. No, my girl ain't get back with me, nor at least send me a text. And my parents still believe that I ain't shit, and my pocket still as empty as the week before I left. And no, I still ain't get no sleep, I need a rest. Inconceivably obsessed with perceiving self as seemingly a risk. But alas, I've conceived some intellect, intercept that inner thread and transform it using sense. Lost a lot of blood but gained a lot of water since. This should probably sound corny and mad boring to my friends, but thanks to them I'm sitting mad complacent on this bench, gazing at the stars in this space. I feel content. I may have not always conquered all the places that I've went, but I've always felt contented with the faces that I've met. Tweaking off lakes, fireflower, jealous of big timers rolling, but they admire ours. I've seen a couple things in my lifetime, afflicted more but what I haven't, but boredom has turned to average. It's mortgage and then subtraction, abhorrent even a fraction. Speak out and then you leak out, fuck with that hyperbole, put a rap
rapper in a pot to boil him down to perjury. Lobotomized flow, feeling buckled down for surgery. Yeah, your team and your mama must have heard of me. Personified for sin, torn skin, I'm under that. The forest was fine until y'all forced in a lumberjack. The circle is vicious, I'm on my fourth bend, running back to the start of things. My movement on a darker swing, carrying hip-hop, it's heavy and the carcass stinks. You motherfuckers want a bargain, bringing the same thing twice. Residuals of the square, I'm talking Beijing nights. Phantom highs, phantom lows, flow like H2, oh my, hola. Catch me on the couch, coming out the Kush coma. West Coast G on the east, that's beast like hola, 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 hola. They looking at me like hola, 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 hola. They looking at me like day nights, weekends, I gave them up. I did it for you, look what you sending me through. Sacrifice half of my time, the other half spent pondering on why the other half I'm getting half bent. The bungalow flows, no cakewalk, and I don't fucking know the difference in between the pace stop. Pacemate gone off that great ape. If time was materia, I'm stuck trying to make haste. Materializing dumb goals, hide the yellow off the mouth, never let your front show. Knock, 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 knocking front doors, and the block got hot once the pot busted open. Break it out, flame for the baker's house, the veins clot, blood clot like Jamaican mouse. Motherfuckers wanna talk shit, they don't even wanna talk about this bar shit. Phantom highs, phantom lows, flow like H2, oh my, hola. Catch me on the couch, coming out the Kush coma. West Coast G on the east, that's beast like hola, 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 hola. They looking at me like hola, 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 hola. They looking at me like Bonsoir. Mesdames et messieurs. Ça va? everything you saying gets muffled. It's just so loud in here, and while we lay in this puddle, I'm thinking about this year, and if it's worth letting go, or if this cloud sincere. I don't know, the crystal ball's looking hazy. It's 2014, wear the song for the ladies. Sticky finger attitude, it all doesn't faze me. Taking sweet tarts from the palms of the babies. Old soul token like I was born in the 80s. She wanna wear Versace while she crawl in Mercedes. Sub still jumping, bumping, Brenda's got a baby. She got a boyfriend, even though he kinda shady. I never been the type to interrupt a dinner fight. Sitting in my corner, blowing Doja, sipping Sprite. I don't wanna rent my crib, I just want it for the night. I've been staring at these numbers, number crunching out of sight. I tell her, everything you saying gets muffled. It's just so loud in here. I think of other women when I fuck you. It makes me wonder how we're here, so let's talk. Everything you saying gets muffled. So what about this fear? I'm sick of chasing completion. I feel like Satan's been reaching. I feel his hands on the ankles pulling down. It's clear I gotta bounce.
This spot's no good for me. Full of fake smiles, riddled dots on a crooked teeth. A little ace rock mixed with blocker by Pusha T. Crawl from caved rocks, appalled by weight stock. It's all props. Stay smooth like it's wood tip. Coffee beans black, how much blacker it could get. Like it fucking matters, they ain't tracking my footprints. Bank bag packing paint splattered on crook stents. Everything you say it gets muffled. It's just so loud in here. I think I'm trying to tell you that I love you, but I doubt you'll hear, so let's talk. Over black coffee. Over black coffee. Over. Ok. ¿Quién sabe por qué mi computadora... No, ya está bajando. Ya. Al fin bajaste de grados, pendeja. Ya ibas por los 80. Bienvenidos a Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Me tardé como casi 15 minutos, pero mi explicación fue que... mi repartidor no tenía cambio y no me quería dar, pues, mi dinero. Pedí comida porque tenía hambre. Sorry si se hizo más tarde para el stream. Casi 2 horas después de lo normal de lo que hago. Pero asuntos personales. Ya todo bien. Me toca jugar uno de mis juegos favoritos de todos estos tiempos. El juego de boomers. El que canónicamente es el primer Metal Gear. Metal Gear 3. Ah, cierto. Aquí todo se hace con círculo. Voy a revisar todo. Sí, muy fácil. Ah, el juego está en español. Me la pelan todos ustedes. Si ya inició esta madre al fin luego de 20 minutos. Nada, está aquí configurando un poco esta cosa para ver si funciona o no. ¿Por qué me salió otra alerta? Volvimos a perder fotogramas. Muchachos, si hay una pérdida de fotogramas me avisan para, no sé, arreglarlo. Porque jaja, este juego no me dice. Informes. Misión virtuosa, operación Snake Eater. Ok, así que... Y me dicen cómo se ve. Voy a darle una mordida a la comida porque tengo hambre. No he desayunado desde ayer. Muy mal tomando en cuenta que me estoy muriendo de mareos. Pero muy bueno porque significa que voy a adelgazar. Así que... Qué buen pan. Qué buen pan. Bueno, sin más que decir, mejor empezamos esta madre. Este juego es muy pesado en historia, así que esperemos que pues se haga esta cosa. Así que si se ve bien, no se diga más. Si Frost dice que se ve bien esta madre. Lo bueno es que este juego tiene... ya está en español, por suerte. Le digo y dice. Anotaciones, creo que eso no es una muy buena traducción. Así que, sin más que decir, iniciemos este juegazo, que de hecho es mi favorito. Ya luego de 20 minutos, otra vez.
Ya tengo una partida cargada. Creo que está acá. Desde el 2000... ¿No he jugado este juego desde el 2015? Mi cerebro. Verga. Me gusta Metal Gear 3. Experto europeo. ¿Por qué hay un juego ¿Por qué hay una dificultad que se llama experto europeo? La partida termina cuando te descubre el enemigo. Para expertos en juegos de acción. Para buenos jugadores. Para principiantes. Para inexpertos en acción. Dificultad estándar. ¿Dónde sería bueno jugarla, muchachos? Digo, no voy a jugar en extremo europeo porque soy pésimo con juegos de ocultarme y decir jajaja, no me ven. En extremo, no sé, se me hace muy extremo. Ocupo una novia. Así que vamos con difícil. ¿Sabes qué? No extremo, extremo soy chidote. Soy como donde van a salir la mayor cantidad de jajas. Jorge es horrible jugando esta clase. No puedo hablar bien. Siento que la dificultad de extremo va a ser la dificultad donde van a salir la mayor cantidad de jajas. Jorge no sabe jugar juegos de espionaje. Que es una pena. Porque me encantan esos juegos. Depredador silencioso, mis bolas, exacto. Y que nada, dejen spameo el link del stream. Así bien rápido. Quítense a la verga. Así que vamos a ir con experto. ¿Te parece, Frost? Sí, qué bien. Vamos a sufrir. Así que disfruta de la cinemática mientras yo sigo spameando mi link. Este juego lo amo con todo el corazón. Es genial, es un juego muy genial. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. No veo ni madres y yo creo que ustedes tampoco, ¿sí? ¿Cómo se ve la capturadora? Ay, no, se ve mejor que conmigo. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to Ando go? jugando esta cosa porque a un amigo del canal, bueno, no sé si él me ve como un amigo del canal, pero yo lo veo como un amigo y un mentor, un senpai. Adniel va a hacer un video de Metal Gear Solid 3 y pensé, hey, no me he terminado este pinche juego, así que voy a jugar este pinche juego otra vez para terminarlo de una buena vez. Oh sí, vamos a ver a Snake otra vez. Y ahora daré otra mordida a mi copa. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Qué chato. Chingas a tu madre en primer lugar. Déjame acabo el purote. Depressurization complete. Checking oxygen supply.
6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. Honestamente vine aquí a ver cuál es el chiste de este juego y con el de la película de Persona. Sinceramente no tengo ningún chiste para este juego, pero este va a ser el trabajo entre tú y yo, Frost, y quienes se unan al stream, para ver cuál va a ser el chiste de esta madre. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Bene. ¡Woo! ¡Dale, Snake! ¡Vuela! ¡Sí, Snake! ¡Sí! ¡Snake! ¡Sí! ¡Woo! Ah, mamén, Hideo Kojima. Jack, I've got some important news. Oh, más lore. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a Chale, certain Soviet Shinjiro no se nos va a scientist poder unir, requested asylum pero in the don't West worry. through one of our Nosotros le mods. resumimos el stream la próxima vez. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket Eso that fue un carried poco Yuri edgy, Gagarin to Snake. orbit was El the tierra era A1, azul, pero no había ningún Vostok dios. rocket. Sokolov is said to be the man most responsible Okay, for the tranquilo, Snake. multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. Why? One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sorry si Sokolov over in escuchan one el week. ASMR The su ordeal vida, left de him su vida, exhausted. de mí We comiendo, checked him into pero a hospital in tengo West hambre. Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to No Berlin. es que la pinche intro de este juego es más larga que la de And it Persona. was only a Bueno, week no later that we had literalmente, something pero much bigger on our hands. es larguilla. The Cuban Missile Crisis. Antes de que pueda hacer October cosas de 16, Snake, tengo que ver 1962, cómo President chingados Kennedy estamos received acá. word that the Soviets were in the process of deploying Ah, era Kennedy. intermediate-range ballistic missiles in Cuba. Ah, ah. The president demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to Ah, prevent mi further putita missile llegó. shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't Rico back down, ASMR. instead placing their armed forces on ASMR de un hombre que hace crímenes de guerra por diversión, con 5 clones de sí mismo. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Para jugar el Frantic Unmetal negotiations original, were conducted solo through que UN's menos Emergency chistes y más Security Council and unofficial channels crímenes de guerra. to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba.
and so the world avoided a nuclear holocaust. Estoy aprendiendo más cosas But aquí in que en order la to get the escuela. Soviets to pull their missiles out, Aunque creo we que, had to make a deal. creo que nunca llegué The one where the a la US parte en la agreed to clase de remove historia donde hablamos de la IRBMs Segunda from Guerra Turkey. Mundial. No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were Creo que casi obsolete, todo fue and we were la gonna get Revolución rid of them Mexicana. anyway. O No strategic Francisco value Villa se chingó whatsoever a to alguien. either the Menos US chistes, or más the película. Russians. Exacto. The Turkey deal was a ruse. A No cover sé si hay story el that was pinche staged delay by de other YouTube. intelligence agencies Espero que no, around the porque world. lo configuré So what para do que the no haya el Russians really delay. want? Si es así, Sokolov. chingas a tu madre YouTube. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Soy un poco Sokolov chingada or madre, risk YouTube. full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. Pensé que habíamos arreglado eso. President Kennedy gave in to Khrushchev's Pero ya no hay el demand. delay de 30 segundos, ¿sí? The Porque next esos day, I son got los que no me Sokolov gustan. out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Vamos a ver. Oh. Mano, en YouTube siempre hay delay. Pinche YouTube. Then a month ago, Como 5 we ahí received son, some si new son 5 information segundos, from no hay our pedo. models. Porque el YouTube, el delay de YouTube, Yes. o el que me dio en los He was primeros taken dos back streams, to the research facility and forced eran to como continue de working 40 on the weapon in segundos. question 20 a under 40 KGB segundos. Y ese era el de, no mames, ¿cómo voy a leer el chat si tengo como 20 a 40 segundos de delay? So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No. Ah. Missiles. Same technology. Comida. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at A Semipalatinsk. ver. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so Vamos big a that ver. Khrushchev was Voy a ready decir to pen, pull hay out que contar nuclear 40 back. segundos. Is Sokolov still in the facility? Espera, no lo vi. Puta madre, no he according to abierto our el stream aquí. intelligence, he's in Selino-Yatsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. A ver, pene. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon. No but estás it's our la best verdad. chance to get him 10 back. segundos. This mission would never Prefiero have been 10 possible if segundos it was a still in the 40 research segundos, sinceramente. facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. ¿Podemos hacer otra cosa más que leer lore? Al fin. Sí, Snake. Sí. Porque como se dice, mira, en resumen resumido para que no preste atención, como yo. Hay una pinche, estamos aquí en el borde de la Guerra Fría. Los rusos dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer nuestro desmadre, vamos a calmarnos un poquito. Pero luego un científico llamado Sokolov dijo, antes de que destruya el universo, voy a hacerme a compa de los Estados Unidos. Y el comandante dijo, ok, tú serás mi amigo, te sacaré de tu país de mierda. Lo saca, luego lo vuelven a pinche, ¿cómo se dice?, a secuestrar. Le dijeron a Snake, hay un arma que están haciendo los rusos, porque siempre son los rusos. Así que... Y secuestraron al científico Sokolov, así que ocupó que lo rescates. ¿Y qué armas son estas, coronel? No sé, son unas cosas que no sabemos qué son, así que te vamos a mandar a que lo busques, y si no te mueres... ¡Yay! Resumen resumido. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Pinche sonrisa.
Luego de 15 minutos, al fin vamos a jugar. Bueno, prefiero estos 15 minutos en vez de esos 2 horas de Persona 5. ¡Woo! ¡Aventura! Bueno, se llamaba aventura. Keep you waiting, huh? Vamos, Riro. Oh, Snake, no me mires así. Creo que te tardas un poco, pero eso no quita que esto sea genial. Keep you waiting, huh? Me acabo de cagar, no mames. Casi me muero. Ok, Snake, ya entendimos. Estás emputado. Pero hay que presumir esa pinche cabellera Pantene. Snake David Hayter. Nadie vio que casi me chingo la cara. No, nadie, no. Todo bien. Solo por si acaso estoy... La serpiente sólida. Exacto, ya llegó la serpiente sólida. Solo por si acaso, muchachos. Si se ve con lag, no es el stream. Es que estoy jugando este juego en hardware original. O sea, este es el juego original. Así que a lo mejor hay lag de la consola. Intentando renderizar el juego. In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Como la canción. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Ah, bueno. Entonces me dices un nombre porque sí. No, porque tiene un significado más importante para después, pero te lo contaré cuando crezcas, ¿ok? Ok. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Mames, Snake, bájala, esa madre tiene cosas muy importantes que el enemigo no puede tener. No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. Pinche Snake. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action. Coronel, sé cómo funciona un árbol. I'll be monitoring your progress. He escalado demasiados. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Vamos por la mochila, muchachos. Oh, por Dios, Snake Eater. Este juego se ve de la verga. Este juego confirma todo con círculo. Pinches japos. Le voy a subir el brillo para mí. No sé si a ustedes se le va a ver. No me dejas cambiar mi brillo. No me deja hacer ajuste de brillo. Espero y se les vea muy bien con ustedes. Coronel, ¿quién mira el botón de acción? Coronel, ¿cómo chingados voy a subir un árbol? Oh, espere, ya lo he hecho miles de veces. ¿Cómo se ve con ustedes? Porque conmigo se ve un poquito oscuro. Pero a lo mejor eso es cosa de mi tele. Por acá no.
Ala, igual está como pum, 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 pum. Para sacar cosas. Oh, por Dios, puedo agacharme. Supongo que por ahí es. Subamos el árbol. Snake, sube por la puta. Snake, Snake, sube Snake, sube el árbol. Ah, ya, gracias, Snake. Bien, según yo. Ok, Frost. Vamos a confiar. ¿Dónde chingados está la mochila? Oh, ahí está la mochila. La tengo. Ah, mis rodillas. Coronel, ya la tengo, no mames, me rompí el tobillo. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, Coronel, está rompiendo toda mi puta inmersión, no mames, ¿cómo que botón para mochila o seleccionar o menú? ¿De qué hablas? Solo es una puta mochila, solo tengo que abrir y sacar lo que ocupo. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. Tengo una pistola. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. ¿Cuál icono? ¿De qué me habla? ¿Qué chingo está diciendo, coronel? You'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Lo mismo digo, Snake. Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for Señor, no entiendo su lenguaje en clave. ¿Qué es eso de botón y menú? ¿De qué chingados está hablando, coronel? No mames. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. Dejes que nadie te vea. Híjole, coronel, ¿cómo le digo que eso no se va a poder? There'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. Bueno. They put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember. Bueno, señor. I'll keep it in mind. ¿Cómo chingados revivo? No mames, si me trago esa cosa me voy a morir. Sí, pero te dimos una pastilla de revivir, así que si te la tomas no morirás. Eso... Eso sí que no me trae nada de... ¿Cómo se dice? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak. Otro juego con un tutorial de 1 hora, pero esta vez no puedo interactuar. Hello, Snake. I'm paramedic. Oh, por Dios, una chica. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name.
What's your name? Jane Doe. Very Nice. funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. Estoy seguro que no She's recordaré also ninguna de in esas charge of recording frecuencias. your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save ¿Cómo que frequency. guardar mis datos, coronel? Coronel, no mames, ¿cómo voy a guardar datos? So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. A ver. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? ¿Vos? That's right. It's me. ¿Qué tal, jefe? Talk to me. Jefe. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. Oye, mi muchacho You've Snake, lost weight. tomando en cuenta. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Ah, Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. estoy teniendo A tanto soldier lor needs to sobre be la strong in waifu de Snake, spirit, digo la body, mentora de and Snake, technique. digo la mamá de And the Snake. only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly En true resumen, a for the Snake le echaron de la casa y que busque una Right and chamba. wrong Sí, have no eso fue lo que le place dijeron a in Snake. this Snake, mission. búscate He un has no pinche trabajo. enemies and no friends. Pero no tengo trabajo. Only Soy un soldado. a mission. No me You pagan. follow the orders Oh, you're cierto. given. ¿Qué te That's what being a parece si soldier te vas a una is. misión super I secreta? do whatever I have Que to sería get the job técnicamente la done. primera que has I tenido en don't toda think tu vida. about politics. Y That's quiero not the que same salves al thing. mundo. Bueno, que Sooner evites or que later, rescatas your a alguien conscience para is que no haya going una to pinche bother guerra you. nuclear. In the end, Ah, y si you te have to descubren, choose te whether vamos you're a, going te van a to live matar. as a soldier Y or no vamos just a another rescatarte man porque, with a pues, gun. bueno, no eres nadie en There's a realidad. saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have Otra loyalty puta hora de to lore. the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think. The only thing we can believe in with absolute certainty. Entre el coronel y el lado. All right. But do Hey, me a favor. Snake. What is it? Hay una misión que hacer, pues. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's Chingas right. a tu The madre. legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit.
A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. Te valga verga. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh. Ta madre, Snake. Boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. Está el submarino, pinche vos. ¿Qué haces ahí, cabrona? Además, como que si lo vamos a salir vivos. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Ajá. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Al fin. Hora de golpear a algunos rusos de la Unión Soviética. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Gracias, Snake. Ese pinche cuchillo de cocina. Ah. Hay una cucaracha ahí. ¿Qué es eso? Commencing virtuous mission now. Ah, comienza. Misión virtuosa. Yeah. Ok. No. 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 Snake, deja esa madre. Oh, wow, una serpiente. Hola, ¿qué tal, señor serpiente? Vamos a ver si puedo disparar. Ya tenemos comida. Hoy comemos, muchachos. Hoy comemos. Botón equivocado. Me voy a tardar a acostumbrar a los controles. No. Comida. Captura viva todavía no se ha probado, se desconoce su sabor. No me la voy a comer. Ok. Vamos a investigar. Zona pantanosa de Dremuchik. Hora de golpear a algunos rusos y cometer un par de crímenes de guerra. Porque esa es la razón de vivir de Snake. Vamos, come on. Vamos todos allá. Manos a la obra. En una sola maniobra. ¿A dónde vamos? Te acabo de dispararlo, pendejo. Aquí ahí está muy abierto. Y aquí hay mucho lodo. Y me voy a ahogar. ¡Ahí hay un cocodrilo! Aquí yo me voy de aquí. Me voy de aquí, señor cocodrilo. Aquí hay otro cocodrilo. Snake, what happened? Talk to me. Snake! Snake! No hemos durado nada, ya estoy muerto. Espero que este no sea... Ok, ya me iba a dar risa si esto terminaba siendo... Ustedes saben. Hey, me acabo de caer y me morí. Vas a empezar desde el inicio. Eso sería muy gracioso. Ok, no puedo pasar por allá. Voy a pasar por el otro... ¿Qué tal, señor cocodrilo? Tengo que pasar por el otro lado. ¿Qué tal, señor cocodrilo? ¡Ah! Señor ¡Ah! Entendí, cabrón. ¿Quién habla? Aquí hay un pinche cocodrilo. No. ¿Cómo se abre el comunicador? Ahí está. Snake, Bueno. do you read? Snake.
¿Qué quieres? Major. Snake, are you all right? Yeah. Me acaba de tocar un cocodrilo. You're far from okay. Look at your life gauge. You're on your last ¿Cuál leg. indicador? ¿De qué me hablas? I can still... See? Snake, this is a solo sneaking mission. Do you know what that means? Yeah. No, you don't. Ok. It means there's no backup, no cavalry. If you're taken out, nobody is there to take your place. Pull out for now and recuperate. Find a hiding place and get some rest. Your life gauge will gradually recover with time. But the speed of your life gauge recovery depends on the level of your stamina gauge. So get plenty to eat, then get some rest. You hear me? Do you Ok. hear me? Sí, entendí. Me rompió la madre un cocodrilo, ok, entendí. Mi honor ya está por los suelos. ¿Dónde es el rey de Romeo? ¿El cocodrilo? Ahí estás. Ok. Ok, estamos bien. They see me rolling. They hating. No encuentro nada por aquí. No tengo balas. Bueno, más de las que debería tener. Ok, casi muero. Bueno, me morí y casi muero con todo cocodrilo. Así que esperemos que no pase lo mismo ahora. Otra vez. Estoy perdido, no mames. Y un cocodrilo me rompió en mi madre. No estoy en mi elemento. ¿Qué guachas, Snake? Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Armas pesadas y granadas. Snake, ahorita los... Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. ¿Cómo les digo que soy pésimo en estas cosas y que agarraron al peor idiota posible? Que en el momento que alguien me descubra estaremos muertos. Porque esto iniciará una guerra. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run Snake around acaba like de an levantarse y idiot, acaba you're de bound to be tirar. spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ok. Entonces, resumido. Ocúltate. Que nadie te vea. Y si te ven, estamos muertos. Bueno, supongo que si lo vemos de esa manera, la dificultad... la máxima dificultad debería tener sentido. Porque técnicamente si nos ven, estamos muertos. Aún así. Vamos a ver. ¿Qué nos puede ayudar? Negro. Ok, vamos a irnos con el Fleckarns. Y... oh, puedo tener otras... puedo tener camuflajes en las memorias. Oh, por Dios, la máscara de Raiden. Español. Guay. Ok, vamos. De bosque. Y también me ayuda la italiana. ¿Por qué italiana? Los italianos van a ayudarte, Jorge. Ok. Oculto. Secreto. Nadie sabrá que estoy aquí. Porque yo, Snake, estoy oculto. Unido ante la... unido con...
unido con el terreno. Yo, Snake, no existo. Yo soy... ¡Au! Ahora sí, con tu puta madre. ¡Pum, pum, pum! Vamos con él. Al suelo. Vamos a arreglar esto, vamos a arreglar esto. Esto lo podemos arreglar, muchachos. ¡Woo! Corre, Snake. Muévelas, Snake. Snake. Corre, 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 corre. Oh. Bueno, chinga su madre. Corre, Snake. Corre más rápido, Snake. Corre más rápido, Snake. Corre más rápido, Snake. Corre más rápido, Snake. Sí, te estoy mal. Me morí. Bien hecho, hemos asesinado a una persona. Y me roban, que es lo peor. ¿Ya vieron por qué no soy bueno en esta clase de juegos? Soy pésimo jugando a juegos de espionaje y bueno, ustedes saben de lo que hablo. Soy pésimo en esta clase de juegos. No significa que no me gusten, solo que soy tonto. ¿Puedo estar desnudo? Oh, sí, Snake. Ok. La primera vez siempre es la pésima. Ahorita aparece este vato y lo filereo, digo, lo hago queso suizo de un putazo. Ahorita que venga este Ahí está. Ahí lo veo. Estoy viendo por acá. Aquí estás. Aquí estás. No se mueve. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. We're being attacked. Enemy Ok, creo que no le di a la pinche hoja. Y no lo veo. Aquí ya. Este hombre aguantó 3 putazos. Pero estoy ocultado. Porque soy Snake. Y nadie se dará cuenta que estoy aquí. Ahora te besaré. Sí, soy Snake. ¡Oh, por Dios! No te muevas, Snake. Ok, Snake, corre, 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 Snake, corre, 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 corre. No, Snake, no te agaches, pendejo. Snake, ábranse a la verga todos ustedes. No. No soy. Quítate a la verga. Corre, Snake. Corre, Snake. Corre, no mires atrás. Au. Me encanta este juego. No soy bueno, pero me encanta. Ok, vámonos con cuidado. Nadie nos está apresurando. Pinche Snake, vales verga. Snake, párate, cabrón. Corre, Snake. Corre, Snake. Corre, Snake. Corre, Snake. Corre, Snake. Corre, Snake. Pinche Snake. Pinche Snake. Corre, Snake. Estoy muerto. Aquí. No tengo que lanzarme, tengo que irme lento, despacio, tranquilo, saboreando el momento. Casi se me cae el celular. Casi me caigo yo porque acabo de hacer eso.
Vamos a irnos con Italia. Italia, lo único bueno que ha hecho ha sido la pizza y la pizza. Oculto con el escenario. Nadie me ve porque nunca estoy aquí. Snake no existe. Lo que existe es el ambiente y el lugar donde estoy. Soy como un fantasma listo para atacar. Un tiburón en la maleza. Una serpiente en el mar. No sé qué hago aquí, pero lo único que tengo en mente es acabar con el enemigo. Y sé cómo hacerlo. Puta madre. ¿Qué fue eso? Miau. Exacto, estás viendo visiones. Monta, pendejo, no. ¿Vales? Para pura cabeza, Snake. Corre, Snake, corre. Corre. Corre, no mires atrás, Snake. Aquí no hay nadie. No dispares, señor, aquí no hay nadie. Esto no soy yo. Oh, por Dios, adiós. Todo estuvo planeado. Todo. Oh, por Dios, me sigue la gente. Corre, Snake. Ocúltate, Snake. Jaja. Ocult. Sígueme. Ok, estos cabrones son más. Por ahí estás aquí. Quítense a la verga. ¡Quítense a la verga! Lugar equivocado. Ok. Por artes mágicas y las cuales no puedo entender, el enemigo me ha dejado de seguir. Lo cual es muy bueno, porque ahora puedo seguir con mi misión. Lo cual requiere bastante concentración. Y una coordinación mano-ojo impecable. Hablando de mano-ojo, y el puto enemigo. Estoy oculto. Nadie me ve. Nadie sabe que estoy aquí. Oculto. Como un fantasma en una casa embrujada. Como un tiburón en el océano. Como una serpiente en la maleza. Como un gordo al frente del McDonald's. Listo para atacar. Sin que nadie sepa que esté aquí. Mi presa. Puta madre. Adiós. Aguanta. He acabado con mi enemigo. De una manera en la cual él nunca se le esperaba. Bien hecho, Snake. Snake, cámbiate de ropa. No le había visto. Estos tipos son muy buenos, pero no mejores que Snake. Hazte para atrás. No, Snake, avanza. Snake, por favor. Snake. Nadie me ve. Seguro. Oculto en la maleza. No hay ningún problema. No mames. No lo veas. No estoy aquí. No hay nadie aquí. ¿Por qué vas allá? Aguanta, pendejo. What's wrong? ¡Duérmete, cabrón! Ahí te... Gracias. Bien hecho. Oculto. Nadie sabe lo que acaba de pasar. Soy como el viento. Pasé, pero nadie se dio cuenta que estoy aquí. Snake está pasando por un puente. ¿Por qué se mueve tanto este pinche puente? Snake es como el viento. El puente se mueve con Snake. ¿Por qué hago efectos de sonido? Estoy escuchando como si algún idiota está haciendo efectos de sonido. Nadie me ve. Supongo que nadie se da cuenta de que, hey, esta persona no ha respondido a su comunicador. Algo malo debe estar pasando. Pero bueno.
sí. Buenas noches, nene. Atiende al pinche Snake. Otra vez. Aguanta, deja recargar. Snake 1, raza C. Ay, casi la cagamos. No, por si acaso. Algunos de estos tipos ni siquiera los puedo ver. Así que esa es mi defensa. No lo vi. Cuando me di cuenta que existía fue de que, oh, rayos, qué bien. Déjale disparo antes de que me vea. Todo por Italia. Coronel, creo que como 3 fulanos muertos y que me vieran. I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Le acabo de pegar al Your objective, teclado. Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Noreste. Ok, para la izquierda. Be No, Snake. El Your mission is to noreste bring es al Sokolov back enfrente alive. para la derecha. He must Ok, not para be abajo. exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. De acuerdo. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. Sí, le diré que lo ama. Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Oh, por Dios, ¿aquí va a decir la frase? Keep you waiting, huh? Ok, ahora viene la parte fácil del juego en teoría. Vamos a rescatar a Sokolov. De la manera... un gato. Pinche vato. ¡Ugh! Snake, corre, 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 Snake, corre. Son demasiados, son demasiados, son demasiados. 3 por 1 soy la verga. Corre, Snake, corre, Snake, corre, corre, corre. Cañón de... Esta raza se acaba de caer. Y no puedo pasar. Lánzate, Snake. Corre, Snake. Ok, si mal no me acuerdo por aquí. No veo nada. Snake, si te paras, a lo mejor lo hacemos. Bueno, Snake. ¡Snake! Señoras y señores, tus 1000 maneras de ser descubierta con Poxbox. Ok, Satito. Usted, señor, se acaba de ganar el honor de ser, ¿cómo se dice? El próximo título del stream. 1000 maneras de ser descubierto con Poxbox. Porque tiene toda la razón. Ahora como chingados llego para allá. Ok, es mi tele. Yo sé que es mi pinche tele. Así que voy a ver si le puedo subir el brillo a esta madre. Porque la neta veo ni vergas. No sé si ustedes ven también. No. Voy a subir un poquito el brillo porque no veo nada. A lo mejor es también por la claridad de la imagen. Okay. No veo aún así, pero veo mejor que antes. Oculta en la maleza, como una serpiente, como un fantasma. Se ve bien. Gracias. Es que no sé, yo no pude ver. O sea, llegué a la pared y dije, puta, ¿dónde estoy? Ok, sigamos ocultos. Nadie me ve. Soy como el viento pasando. Nadie sabe que estoy ahí. El viento soy yo. Soy como... soy algo.
Algo que nadie ve. Estoy saliendo como tu padre por cigarros. Estoy oculto. No soy muy bueno con estas cosas. Pasando al lado de los guardias. Nadie me ve. Estoy oculto. Detente. Pasa. Pasando voy. Y sin los guardias. Nadie me ve. No se me ocurre que rima con B. Pasando voy. Esquivando. Como serpiente. Ese es mi mando. Buscando al científico que busca ayuda. No te levantes, Snake. Snake, no me hagas esto. Ah. Puedo entrar por aquí. No te levantes, Snake, por favor. Snake. Estoy seguro que si alguien ve para acá va a ver que no estoy oculto. Esto no es 85%. Estoy... Uy, cabrón. No estoy aquí. No pases por acá. Aquí no estoy. Esto no es una persona. No vengas, cabrón. No vengas, cabrón. Who's that? Au, au, au. Si serás pendejo, Snake, y tú también, Jorge. Me pondré aquí hasta que pase el peligro. Ya estoy. Oh, nadie me ve, estoy oculto, no veo ni madres. ¿Por qué tantos disparos, raza? Hay una serpiente. ¡Hey, serpiente! Ok, no veo ni madres. ¿Por aquí no hay un visión nocturnas? No, no. No. No veo ni madres. A ver, por aquí tienen que estar a salir. Tengo que ver para arriba. No, aquí no es. Ah, ya. Ahora 99 segundos de preocupación. This is HQ. Patrol here. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Ok, nadie sabe que estoy aquí. En sí nadie sabe que estoy aquí. Y por suerte me acabo de encontrar una salida, creo. Por aquí debe haber un candado. Where'd he go? Stop. Vamos a recargar esta madre. Espera, ¿no tengo más balas? Híjole, no tengo armas. Ok, no tengo armas. Tengo que salir y tengo que entrar por ahí por las malas. Ok, tengo en teoría el lugar donde tengo que ir. No se me ocurre cómo llegar allá. Así que si mi cuerpo no me falla... Fulano. Voy a esperar a que se calmen un poco las cosas para salir porque ahí hay 3 fulanos. Este pendejo.
hay otro ya son 5. 5 cabrones que están buscando, no sé, hacerme cosas que no deben de hacerle un ser humano. Me quieren hacer pozole. Así que me quedaré exactamente aquí. Y digan, muchachos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido el día? ¿Qué han hecho? ¿Han hecho algo interesante? Yo pues estoy aquí existiendo. Aquí nomás sufriendo un ratito, sigo con los mareos, no quiero vomitarme, ese es el chiste. Y pues, tú sabes, aquí a gusto, aquí sufriendo un ratito, existiendo. Como toda la raza humana estamos existiendo y en 18 segundos puedo salir a partirle en su madre a alguien. Lo cual es interesante porque no tengo balas. Así que tengo que buscar a alguien que me dé armas. Balitas. Así que esperemos lo mejor. Oh, hey, sigo hablando solo. Así que esperamos lo mejor y que no muera, porque puta madre. Ya no quiero morir. Ok, un segundo. Ok, ya se calma. HQ. This is HQ. Patrol here. No problems detected. Understood. Return to your position. Ok, aquí no hay nadie. Snake, serás pendejo. Y yo también. Ok, voy a ver si puedo entrar. Ok, ¿me puedo camuflajear con algo de este lugar? Cuadrados. Con Unión Soviética. Para que piensen que soy de los suyos. O sea, soy de los tuyos, soy de los tuyos. Soy de los suyos, pendejos. Yo también soy ruso. La madre. Snake. Ok, algo estoy haciendo mal aquí. Bueno, muchas cosas estoy haciendo mal. Ok. Ok. Me quedan 4 balas. Así que más vale no hacer jorjadas por el momento. Sí, estás viendo cosas. No hay nadie. Aquí no hay nada. No como nada. No creas todo lo que dicen en internet. Ok. Vámonos seguros, lentos pero seguros. Calmados, poderosos, sensuales. No lo hiciste. Sube Snake. Chingó a su madre. Ok, dime que aquí tengo un arma.
tengo ningún arma. ¡Hey! Hombre, Snake, por favor. Snake, por favor. Snake, por favor, me estás haciendo quedar mal. ¿De dónde salieron todos estos hombres? Ayuda. Ayuda. Snake, deja de acostarte. Deja de acostarte, Snake. Oh. Casi la... se me olvidaba que este juego era un poco difícil. Y más porque estoy en la dificultad máxima. ¿Qué estoy pensando? Vámonos ocultos. Nadie sabe que estoy aquí. Soy como el aire, soy como el agua, soy como el viento. Nadie sabe que estoy por aquí. Caminando, arrastrándome por el suelo. Ningún enemigo sabe que estoy aquí. Soy indetectable. Soy Snake. Nadie me ve. Ahora voy para acá. Manos a la obra. En una sola maniobra. Este hombre aguantó 4 putazos. HQ respond. This is HQ. Patrol here. We're under enemy fire. Enemy's position is unknown. Going into alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Ok, déjame cambiar el camuflaje porque ahora sí no, ahora sí me van a ver. Ahora sí no hay excusa para que digan, no, no me ven, no, sí me ven. Ahora ponemos en la Unión Soviética para que digan, no, no mames, este es compa. Este es compañero, no hagan mamadas, no lo maten. Primera cosa que digo, primera cosa que hago. Dejen de dispararme, que no ven que soy amigo. Soy amigo, no enemigo. Soy amigo, no enemigo. Soy amigo, no enemigo. Soy amigo, no enemigo. Chingo a su madre. Soy enemigo. ¡Ah! Voy a ver el mapa. Mapa. Eso no me dice nada. Ok. Entonces, entro por atrás y aquí están las escaleras. Y estas escaleras me van para acá, pero tengo que ir acá a la derecha. Y aquí a la derecha tienen que haber escaleras, ¿correcto? Así que vamos a irnos por el camino más largo y más seguro. Ahorita aparece este homie, le voy a disparar. Who's that? ¡Au! Este cabrón. Este hombre acaba de hacer que pierda una bala. 2 o 3 balas, creo. Ahí va las 2 balas que voy a ocupar para quitarme a gente de encima. Gracias, fulano. Acá no sé de dónde salieron.
Ok, este refugio, Snake. ¡Entra, Snake! Bien hecho. Bien, aquí hay un agujero. Ok. Progreso. ¿Dónde chingados estoy? Estoy abajo de donde tengo que estar. Ok. Solo queda esperar. Si seré pendejo. Ahí va otra bala. Quítenme el arma de encima. Ahora queda esperar de nuevo, luego de cierta jorjada que acabo de hacer. Ahora seguir esperando. $90 segundos. Completa oscuridad. Lucecita. A lo mejor si le subo el contraste es lo que ocupo yo. No. Ahí está. Ahora veo ni madres. No estoy aquí. Aquí no hay nada. Aquí hay otro gato. Ok, creo que sí veo más con el brillo para arriba. Ese es el color. Ok. Asumo que así voy a ver. Ahora con un mayor brillo porque no veo ni madre. Voy a ver aquí al lado, a ver cómo está aquí en el stream. Obviamente no se va a ver. Entonces. No. Understood. Return to your position. Ok, creo que ya podemos salir. Que voy a volver a entrar porque no creo que pueda entrar por ahí, así que entraré por Snake en el agujero, Snake, bien.
Ahora voy a entrar acá, voy a dar la vuelta y voy a ver si puedo así hacer la... Sí, la escondida. Y evitar que me vean. No veo nada. Ya veo la salida. Ok. Está un fulano. El nivel de malo es cuando Fox está callado. Estoy callado porque intento concentrarme. A ver. Aquí hay un fulano. Y no hay escaleras. Por acá. Las escaleras están de este lado. Creo yo. Así que si paso por acá. Rezando porque este... Ok, este como está volteado. Ahora. Ok. Ahora vámonos por acá. No soy nadie. Es un hijo de puta y lo sabes. Ok, vamos a hacer. Vamos a hacer un poco de un momento. ¿Y el tipo? ¿Dónde está el segundo piso? Me has mentido, general coronel. Me has mentido, hijo de puta. ¿Dónde está el segundo piso? ¿Dónde está el tipo que está encerrado? Coronel, hijo de perro, ¿dónde está? Me habéis mentido. ¿Dónde está el segundo piso donde según esta persona está encerrada? A ver. A ver. Definitivamente no estás acá. Tampoco estás allá. ¿Dónde está el segundo piso? Ahora a lo mejor me intento acercar. Si me intento acercar un poquito más, a lo mejor puedo encontrar ese susodicho segundo piso. Aquí no hay nada. Y según el mapa, que yo entro por la izquierda, bajo y tienen que estar por donde yo estaba. O sea, tienen que estar en dirección de acá, por allá. Ocultado. A ver. A ver, desde aquí, a lo mejor desde aquí vamos a ver. De reversa, Jorge. De reversa. Ok. Mi objetivo definitivamente no está ahí. Porque aquí no hay ningún segundo piso. Tampoco puede estar allá. Aquí hay un barril gigante. No encuentro una forma de subir para allá. Porque, o sea, subo por acá, yendo por acá, pero aquí no hay nada. Aquí hay otro barril. Así que tienen que estar ahí de a huevos, adentro de aquí. Porque no encuentro, o sea, yo entro por acá y aquí no hay nada, aquí sale un montón de tipos. Y a ver, coronel, no hay chingados ando. No, es que sin el coronel no lo ocupo. ¿Qué chinga su madre? Puedo yo solo. Esta es una misión que Snake va a hacer solo. Solamente yo puedo hacerla. ¿No se supone que es para salvar el mundo? Yo voy a salvar el mundo.
Y a ver, hay un fulano. Ahí hay otro fulano que sigue patrullando. Hay un fulano ahí arriba que es el que siempre me ve, así que aquí me voy a quedar. Este hombre se metió para acá. Pasa este hombre. Vámonos despacio, con cuidado. Ahí tiene que ser. El problema es entrar y que no me ve el fulano de acá, ni el de acá atrás. Ahí es mi objetivo. Yo sé que ahí es mi objetivo. ¿Verdad? O tenía equivocado. Me estoy equivocado, me sigo equivocando. Este hombre, este joven sigue por allá, así que voy a esperar que este hermano pase para allá para avanzar para acá. Vamos a cambiarnos de camuflaje, el camuflaje, el camuflaje, el camuflaje, el camuflaje. Unión Soviética. Nah, me gusta más la Unión Soviética. ¿O alemán? No, no viste nada. Sí, ya estás viendo cosas. Ok, a ver. Ahora vamos a revisar el mapa porque no sé dónde chingados estoy. Ya estoy adentro, significa que mi objetivo está... y si yo estoy aquí, entonces si paso por acá, aquí está el fulano. Bueno, aquí paso, aquí están los barriles. Y a la derecha tienen que estar mi objetivo, así que... ¿Me la juego? Digo, tengo que pasar para allá de a huevo, así que... No has visto nada. Un gato. Acá vamos a ponernos el camuflaje así bien rápido.
Who's that? Who's that? What? Ay, pinche madre, corre Snake, corre, 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 corre. ¿Dónde está mi objetivo? Se supone que estás aquí. Ok, antes de que me mates. Oh, no, está en la habitación de al lado. Estás en la habitación por aquí. ¡Oh! ¡Es aquí! Si serás hijo de perra, ese era mi objetivo. Right there? I see. Au, 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 no disparen, no disparen, no disparen, no disparen, no disparen, no disparen, no disparen. Snake, por favor, si ocupo que saltes es por algo. Au. Ay. ¿Cómo chingados podría abrir esta cosa? This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Ok. Ahora sí que ir por acá. No, solo hubiera una forma. Oh, espera, a lo mejor le puedo decir al coronel. Hey, coronel, hay una. Snake, Sokolov is imprisoned. Ok, eso no me ayuda de nada. A ver, paramedic, ayuda, por favor. I see you've captured a giant anaconda. Sí, eso no me sirve. The giant anaconda is believed to be the largest. Ajá. Ah, ok. That area is home to the. Ay, entendí. Ok. ¿Saben? Esto me está recordando un poco a Persona. Llevamos para 2 horas y no ha salido del jodido tutorial. Pero bueno, es mi culpa por irme a la máxima dificultad, que no sea la más insana, porque si no esto ya habría estado perdido de este rato. Así que voy a esperar a que se pase la precaución y ya sé cuál es mi objetivo. Tengo que entrar de a huevo para allá. Una vez que haya entrado, tengo que esperarlo mejor y no morir en el intento para poder entrar al cuarto. Ya sé dónde está el cuarto, no lo había visto. Así que esperemos que no haga una jorjada ahorita. Y pues a ver qué sale.
No estoy. Amén. Oh, hey, Dulce. Estoy aquí intentando sobrevivir y no morirme. Quedan 24 segundos y aún no se van y sigo aún aquí atorado y no puedo correr de ellos. Aquí está. El objetivo está aquí al lado, solo tengo que pasar la pinche pared, esperar lo mejor y que no me atrapen. Para al fin pasar el tutorial luego de 2 horas. Llevo 2 horas aquí encerrado. Y esas 2 horas han sido las peores 2 horas de mi vida. 3, 2, 1. Ya despawnen, cabrones. Ahí está eso. Patrol here. No problems detected. Understood. Return to your position. ¿De qué haces? Hawk. Man. La andamos sufriendo, cabrones. La andamos sufriendo. Ok. Voy a asumir que... Ok, este tipo está acá. Voy a esperar que se dé la vuelta para poder ahora sí hacer mi movimiento. Ok, si no me muevo, no me ve. Se me ven, así que... Voy a esperar a que pases. Luego voy a esperar a que tú te des la vuelta para atrás. Porque ahí te veo, cabrón, ahí te veo. No, quédate ahí, quédate. No, no has visto nada. Sí, sí, tienes visiones. Pasa, vete, quítate de ahí, cabrón, tengo que pasar. Ok. Oh sí. Sí, quédate. ¿Qué? Aquí también podía entrar. Porque odio este mundo. Con todo el corazón. Tengo que pasar de a huevo para allá. No, no has visto nada. Corre, Snake. ¡Sí! Lo hice. La misión del tutorial. Fue la puta hora más estresante de toda mi vida. Kept you waiting, huh? Are you one of Vulcan's men? No. You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Lo Iron logró, señor, lo logré. ¡Lo logré!
I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Oh, fuck. Zero? I have a message from him. What is it? Kept you He waiting, huh? said to tell you sorry for being so late. Ah, casi. Did Pues he de qué le voy a decir eso, el de kept you waiting, huh? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Oh my fucking god. ¿Quién son ellos? Colonel Volgin of Gru. You in the West know Como el de him los as Minions. No, Thunderbolt. no, ¿qué? No sé qué es eso. Oh, sorry. Thunderbolt. Paradojas. Never heard of him. ¿Quién se llama He's a member Thunderbolt? of the army's extremist faction. Oh, a man who genial. seeks Más to lore. seize Más control lore. of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Oh, espera, ¿esto es después de que mataron a Kennedy? In a sense, Cool. Khrushchev has lost his biggest Cool, power, mataron al presidente and de his ese power tiempo. base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind sé quiénes son behind this esos. plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Pinche nivel. Y lo que me es gracioso es que sé que va a haber mucho peor. O sea, va a haber cosas que van a estar mucho más cabronas. Y yo sufriendo con el primer nivel. Y sí, a lo mejor ya en el futuro voy a estar un poquito más experimentado. Y que este es mi Metal Gear. Bueno, este es mi primer Metal Gear luego de quién sabe qué tantos años. 3 años máximo. Digo, este no lo he tocado desde el 2015. Tenía 15 años cuando jugué este juego por primera vez. 15 años desde que jugué este juego por última vez. 15 años, 5 años, no más, 7 años. O sea, 2015 desde que jugué esta madre y la terminé entre comillas. O sea, no mames, mucho tiempo. Hay que darme un poquito de... ¿Estoy hablando ruso? Where did you learn to speak it? From my mentor. For my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Suerte, bro. Gracias. A ver si cómo me va. No. I have no love for this place. Let's go. Este lugar me cae de la verga. Vámonos. Claro que sí. ¿Qué vas a hacer? Voy a decirle a mi jefe que lo acabo de lograr. Han pasado 6 horas. This is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Alright. Vámonos de aquí. Una buena pinche vez, que ya sufrí demasiado. Oh, más cinemática. Oh, Snake, ¿no deberíamos ir más rápido? No. Llevo como 6 horas desde este lugar. No quiero hacer más ruido de lo necesario. Pase. Sí, señor. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Sokolov? No...
¿Se va a defender de alguien? ¿Qué chingados haces? Jade, por si acaso, por si alguien se mete conmigo. Esta es la misión de escolta más lenta del mundo. ¿Dónde se fue todo el mundo? Este lugar estaba lleno de guardias listos para disparar la primera pendejada que haga. Ah, hablando de... Ah, qué curioso, este lugar está lleno de guardias listos para disparar. Oh, mierda. Hablé muy pronto. Ah. ¡A sorpresa! Esto no es un secuestro ni una misión de rescate. So this is the legendary boss. ¿Mi padre? ¡Mi papá ya está saliendo! Este hombre es la verga. Ustedes no lo ven, yo tampoco, bueno, yo no lo veo, pero ahí tiene una pistola. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a crew soldier doing here? Soldier? Este hombre tiene tanto estilo. Oh, no me mires así, por favor. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Don't you forget it. Eso es tan cool. Qué bueno que se han olvidado de mí. No nos hemos olvidado de usted. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? ¿Qué? Chingó a su madre. Nadie me está haciendo algo. Acaban de disparar como 20 de mis muchachos y nos valió verga. Herida no letal. Sí, güey. A la Ocelot es la verga. Siempre lo fue. Revólver Ocelot. Wow, eso fue bastante genial. ¿Eso significa que es de los nuestros? Yo creo que no. Ey. ¿Es eso un sí o un no? Es como el gobierno de Tijuana, exacto. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Como el de los Minions. Sokolov, take cover. Entonces nos besamos. Claro que sí. You're not the boss, are you? ¿A él le dice Snake que no tenemos balas en esa madre? ¿Qué fue eso? Ay, verga. Crew operatives. Tu maullo fue tan What is estúpido that que me dio risa. stance? Huh. That gun. Gracias. If you're not the boss, then die. Oh shit. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Oh. Snake haciendo maniobra. ¿Por qué no podemos haber hecho esto antes? Mira. La PlayStation 2 está sufriendo para esta cinemática. Abre las manos y bájate los pantalones.
soy la verga. Con la mirada lo maté. Oh shit, Snake. Oh, chingo a su madre. Mamastes. Ya se chingó a un escuadrón entero en 3 movimientos o menos. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! A la verga. Ya, pero a dormir. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Y desde ese día Revolver Ocelot está enamorado de este hombre. Good. Espero no encontrarme con este pinche enfermo mental de nuevo. Sería un dolor de cabeza. Y más si usa sus revólveres. Ay, Snake, ¿por qué eres tan genial? ¿Por qué hablas con el coronel ahora? Ve y busca el pendejo de Sokolov. Coronel, coronel, ¿vio lo que hice? No mames, me acaba de chingar un ejército entero yo solo. O sea, le hice pish y fash y fush. Y como 2 hombres estaban tirados en el suelo, y de la nada mi bala, y de nada mi pistola disparó balas de verdad. O sea, me la mamé, coronel. La neta, me la mamé. Ni siquiera se den que balas de verdad para una pistola de juguete. Mi teléfono acaba de sonar. Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something Más difícil que Cuba. Cuba siempre ha sido difícil. You'd better hurry. Ay, me déjame como. But I'll catch up to him. We're counting on you. No sé por qué Sokolov corrió, digo, ¿no vio que la situación estaba completamente en control? Me chingué, bueno, no, yo no, obviamente no, yo soy un gordo. Pero Snake se chingó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fulanos, él solo. Oye, ¿te vas a ir? Saitit. Bueno, descansa, nos vemos después. Y gracias por pasarte el stream. Yo voy a ir a rescatar a este puto de Sokolov. Así que nos vemos después. No creo que vaya a hacer stream mañana, pero pues vamos a ver qué pasa. Al ratón. Creo que se fue por acá. Me acabo de chingar a un ejército completo. Bueno, un escuadrón. Pero si alguien me pregunta, será un ejército. Y nadie me lo podrá quitar. Necesito encontrar balas urgentemente. Si alguien pregunta, fue un ejército completo, todos armados hasta los dientes. Y un tanque. Sí, un tanque sonaría genial. A ver, voy a empezar con él. ¡Hey, Sokolov! Sí, me eché a como un tanque y 2 personas. Digo, un ejército completo y 2 tanques. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Ok, ahí están nuestros refuerzos. No, eso es un Metal Gear. ¿Y mi mamá qué? Yes, the Shagohod. Shadowhawk. ¿Qué no es ese? No, es Shadow Moose. La base militar del 1. Esta madre explota, ¿no? ¿Qué es el R1? ¡Oh! ¡Cambio de escenas! Eso es genial. Esa cosa es un tanque muy grande. Pero me chingue 2 como hace rato. Que estoy seguro que no te has destruido uno de esos. Aún.
the weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Ese no es bueno. Yes. No. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. No quieres ir allá, está lleno de They políticos y cannot disparos de complete it presidentes. without my help. Got it. Let's go. No, no quieres ir para allá, hay mucha cultura de cancelación. Estoy seguro que si hablo de alguna... solo por si acaso. ¿Te agrada la gente de color? No, odio a los negros. Sí, no creo que sea bueno que vengas a América. No será la mejor opción. Te puedo llevar a México si quieres. No, odio a los mexicanos. Ah, mierda. Si no mira abajo, créeme, será mucho mejor. Ya me caí por ahí. Pero el trueno no cae 2 veces en el mismo lugar. No creo que me caiga de nuevo. O eso espero. Ah, neblina. Hay mucha neblina. Sí. A huevo la jefe. The Boss. ¿Ve lo que le dije? The Boss nos va a tener las nalgas bien cubiertas. Y hasta trajo las armas pesadas. Hasta se lagueó el juego por tan pesada que es. Oh, mami. Boss? Aguante, pendeja. Mira, ve. Armas super pesadas. Ahorita van a caer directitos. Good work, Jack. Snake. What are you doing here? Sokolov comes with me. Vegas. No mames. Hornets. Avispón, ¿qué chingados eres tú? Ah, con que esos deben de ser nuestros refuerzos. Bastante pesados, pero me alegro haber ayudado. Estarás bien, Sokolov. Son americanos. Grandes y poderosos americanos. Snake, estos son rusos. ¿Qué? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Supongo que esos son... Oh, por Dios, mi compa. Boss. Ay, no me Now that all explicaba. 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. Bien dicho, Coron. Bien dicho, The Boss. Destruyamos este lugar y volvamos a América. Y ahora está lloviendo. It's raining blood. No, creo que está lloviendo normal. Is he crying? Boss, creo que estoy viendo cosas. Estoy seguro que Snake ahorita está con las mayores dudas diciendo ¿qué chingados está pasando aquí? Así que están de nuestro lado. Ese tipo se ve muy ruso. Cuidado, jefe. Kuwabara, Kuwabara. ¿Y mamá qué? Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts.
Ok, creo que esas son mamadas. Ok, jefe, aquí es la parte donde usted me dice sorpresa, ¿no? This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Sí. Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Como 20 veces. Ya no. A la verga, se la desarmó. Ok, esto ya es persona, hija de tu puta madre. He's seen my face. We can't let him live. Sí, también me quiero olvidar una cara tan fea como la tuya. Ay. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Chingas a tu madre. ¡Pendeja! Ah, pobre Snake. Oh, mamastes. Ay, no. Chingas a tu madre. The new blood has been rejected. Pobre Snake. Viajando contra la corriente con un brazo roto. Chingas a tu madre. Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Qué nombre más estúpido. Drift away. My place is with them now. Pobre Snake. Te encuentras contra tu mentora el primer día de trabajo. Me rompen el brazo. Me parten en mi madre, me humillan, me rompen la pistola. Me tiran a un río. Qué buen domingo. Se me olvida que tengo el brazo roto. Ay, qué bueno que soy diestro. ¿Qué? Snake, ¿estás bien? Me tiraron Snake, can de you hear puto acantilado. Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? No. You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go.
First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button. Pensé que la hija de su puta madre me iba a decir, ahorita vamos para allá y te curamos, Snake, no te preocupes. En vez de, Snake, tú te vas a acomodar el pinche brazo a tu manera. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left analog stick to the affected part of your body. Sí, paramédico, creo que no me está entendiendo. Tengo los huesos rotos. No sé cuál es el joystick, ni el botón, ni ventana. Solo sé que necesito los huesos. Sorry. Oh, mi garganta me dolió. You'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Okay, eso no me ayuda. Understood? Lo siento, me perdí la mitad. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Ok, vamos a curarnos. A ver, Snake. Ay, ¿cómo iba todo este desmadre? Abres el menú. Te curas. Vamos a ver. Ok, una venda. Ok. Hay que desinfectarla. Y poner una venda. Sigue sangrando. Oh, espera, aquí cortes. No, aún no me he quitado el corte. A ver. Ok. Hueso roto. No se ha colocado una venda. ¡Ey! Me he curado. No sabía que te podías curar así de fácil. Ahora me voy a romper un hueso. Ok. Si mi cerebro no me falla, estoy seguro que si pongo esta maderita aquí, mi hueso no estará completamente roto. No siento los huesos. Y creo que esta es una buena señal de todo. ¡Hey! Mira, estamos vivos, ¿no, Snake? Nada podrá hacer esto peor. Bueno, eso... Bueno, mi jefa me traicionó, así que eso puede ser peor. Pero fuera de eso, algo que podría ser mucho peor es que explota una bomba nuclear. Pero eso no pasa. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? No. Normalmente aquí es cuando la ironía tiene que venir y tienen que explotar algún tipo de... Ustedes saben. De bomba nuclear. Pero bueno. Me encanta cuando vienen a rescatarme. Aunque esta no parece un globo.
Ese es un robot muy grande. Chinga su madre, vos. No siento el brazo por su culpa. Parece niño con juguete nuevo. Y no me gusta este juguete. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. ¿Qué trae Sokolov? What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. ¿Sokolov? ¿Su esposa? ¿Tiene una chica tan linda como esposa? She's a nice catch. I'll take her. Eso no me gusta, eso es Not so NTR. fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. ¿Cómo será un beso de la muerte? Un beso negro de la muerte. Shall we take her back to the base? Ahora, eso sí será una muerte estúpida. Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! ¿Va a nuclear a sus compañeros? Chingaron a su madre. Ah, perfecto. Mi rescate. Ah, perfecto. La ironía es mi peor enemigo. Verde. Sí, guardado, no me he guardado en todo el rato. ...2015, ver... El 6 de... ¿Cómo se dice? 6 de septiembre de 2015 no jugué este juego. Verga.
Konami presenta. Puta. Pues pasar el primer capítulo, técnicamente no avanzamos mucho porque Jorge es un pendejo y no sabe cómo hacer espionaje y misión en secreto. Pero hey, pasar el primer capítulo estuvo bueno. Metal Gear 3 Snake Eater. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for No sé si esta canción tiene copyright, digo. No debería tener, es un juego de hace un putero y aún deberían tener licencias. it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, Chingas a tu madre, you'll be primer back lugar. in No siento el hospital brazo. again, waiting for Snake, the te acabamos de files. curar el brazo. Ah, otra vacación. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? No you siento do el me a brazo. favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited.
Here, have a cigar. It's Cuban. El doctor me dijo que no puedo fumar. Tú sabes. Perforado, con un pulmón This morning, perforado. I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Ese es un gran nombre. Volgin. Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in a violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The
boss should be close to Colonel Volgin. Quiere que matemos al The Boss. Co-action. O a yo que sé, a alguien para traerle el cadáver y que diga, sí, bueno, ustedes no lo hicieron. Así que son libres. Mamadas. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. Ah, What is that supposed pinches huevos. Nothing. Means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. Esas son puras mamadas, presidente, pero como ocupamos un plot, le diré que sí. To restrain the military, I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. Ah, coronel, me acaban de partir You mi were her madre. last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Ah, ¿cómo le digo que me rompió el brazo? ¿No te habías encargado un ejército entero tú solo? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? No, me acuerdo porque estaba con un brazo roto y con mucho dolor de cabeza. Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Y mientras tanto Snake ahí adentro. ¡Ah! ¡Bájenme! Hora de volver a la selva. Mucho. No tu brazo roto, por favor. No esta pierna rota. No tu brazo roto. Oye. A Snake siempre le encanta terminar sus poses así. Aún tengo el brazo. Eso es bueno. Coronel, no mames. Ya son 2 aterrizajes en los cuales casi salgo vivo. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Y por el Sophie. jefe, repartiendo su Find madre, out what rescatar el happened to the pelón y irme de Shagahod, aquí. then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin.
I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? Yo chingue su madre en primer lugar. Rusia que hecho por nosotros. What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. Ah, entonces por tu pinche nombre me rompieron el brazo. Sure. No, no I era eso. even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency? Chinga su madre en primer lugar. 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Oh, vaya. Her Bueno, al menos frequency no estará is muerta. the same as during the Virtuous mission. 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same. 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lule Lo. Lali Lule Lo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev regime, at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Sin presiones, ¿verdad? Commencing Operation Snake Eater. Sin presiones, obviamente. Ah, iniciaremos la operación Snake Eater. Pero primero voy a guardar. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Sí, bueno, quiero hablar. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. ¿Qué? But seriously, don't forget that you Espera, were ¿me like quieres that coger? until just yesterday. Nunca dije que no. In fact, you really ¿Qué? shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt.
If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using Cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Oh. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Huh? You can thank me when you get back. All right. Al fin puedo guardar. Por cierto, paramedic. No siento el brazo. Otra vez. Bueno, no es mi problema. Además, ¿quieres ir a ver una película después de esto, Snake? No. Bueno, se tuvo que intentar. Okay, good luck, Snake. Thanks. Thanks. Ok. Chingo a su madre. Ahora me masturbaré aquí. Ahí. No. Ok, ya mucha pendejada. Creo que voy a dejar aquí el stream. Ya son las 10 de la noche, o sea, no mames. Hay que trabajar mañana. Así que, sin más que decir, nos vemos hasta después, muchachos. Muchas gracias por pasarse el stream. Y mañana no va a haber stream. Ni creo que va a haber stream hasta el lunes. Los streams solamente serán de lunes a miércoles. Porque son los días que tengo libres. Ya jueves, viernes, sábado, domingo. Esos días estoy ocupado porque estoy ayudando en el negocio de mi casa. Y esos serán los días donde me pongo a editar y a trabajar en videos. Así que, sin más que decir, nos vemos hasta después, muchachos. Yo soy Jorge. Y tengo que encontrar a The Boss y partirle en su madre. Por cierto, el lunes será lunes de Yakuza Like a Dragon. El martes, pues ya les voy a decir el horario. Pero el lunes Yakuza Like a Dragon, martes van a ser Persona Nuzlocke. Y y miércoles van a ser Snake Eater. Así que, pues, bye bye. Aún me tengo que esperar en lo que se acaba esta cosa. Los 10 segundos. Así que, a esperar.